Baik, perkenalkan, saya Gloria Elizabeth Nurundunuwu dengan NIM 230211060098. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas keempat dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data dengan modul Lab Build a Switch and Router Network. Di sini ada topologinya, dan kita langsung masuk saja ke part 1. Set up topology and initialize devices. Step 1. Cable the network as shown in the topology. Attach the devices shown in the topology diagram and cable as necessary. Power on all the devices in the topology. Pertama-tama kita siapkan dulu perangkat yang akan dibutuhkan sesuai dengan topologi yang ada ini. Kemudian ada 2 PC di sini. Dan kita tambahkan switch. Dan router. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel straight dari PC A fast Ethernet 0 ke switch 1 itu fast Ethernet 6. Kemudian dari switch 1 itu fast Ethernet 5 ke router Gigabit Ethernet 001. Selanjutnya dari router Gigabit Ethernet 000 ke PCB fast Ethernet 0. Kemudian if configuration file were previously saved on the router in switch initials and the payload, kita kasih nama dulu PC A switch 1 router 1 dan PCB. Kita masuk ke part 2. Configure devices and verify connectivity. Step 1. Assign static IP information to the PC interfaces. Configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PC A. Oke, kita konfigurasi dulu IP untuk PC A. Ini sesuai tabel yang ada. PC A itu kita setting ke ini, ikut ini 192.168.1.3. Subnet mask, default gateway-nya 192, default gateway-nya 168.1.1. Kemudian untuk IP versi 6 2001 2008 1.3 64. Default gateway-nya FE80 1. Ini sudah
sudah sesuai. Kita tutup. Kemudian configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PCB. Oke, sekarang PCB (192, 168, 03). Default gateway-nya 192, 168, 01, 2001 GB8. Oke. 3. Default gateway-nya FE 81. Oke, tutup. Selanjutnya ping PCB from a command prompt window on PCA. Sekarang kita akan melakukan ping ke PCB. Ping 92, 168, 03. Ini outputnya RTO semua. Kemudian di sini ada pertanyaan, why were the pings not successful? Jadi ini tidak sukses karena switch dan routernya ini belum dikonfigurasi. Oke, step 2, configure the router. Console into the router and enable privilege exec mode. Yang pertama kita pakai kabel konsol. Terus ini saya hubungkan ke port RS232 dari PCA ke konsol router 1. Kemudian kita masuk ke CLI command line interface. Enable, kemudian enter configuration mode. Kemudian assign a device name to the router. Kita kasih nama hostname R1. Kemudian disable DNS lookup to prevent the router from attempting to translate incorrectly entered commands as though they were host names. No IP domain. Kemudian assign class as the privilege exec encrypt password. Sini kita buat password yaitu class line console 0
Assign Cisco as the console password and enable login. Password Cisco, login, exit. Assign Cisco as the VTY password and enable login. VTY 4 password Cisco, login, exit. Setelah itu encrypt the plain text password. Service password and encryption. Selanjutnya, create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is banner MOTD unauthorized access is prohibited. Setelah itu, configure and activate both interface on the router. Selanjutnya untuk interface G0, configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Description connected to PCB. Description connected to PCB. IP address. Ini kita pakai 192.168.01 untuk IPv6 address itu 2001, kemudian DB8 1 Redix 64. Shutdown, exit. Selanjutnya untuk interface 001, description connected to switch 1, IP address 192 92.168.11.
255 0 IPv6 address 2001 2008 Kate 1/1/64 shutdown exit. Setelah itu to enable IPv6 routing, enter the command IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Oke, setelah itu save the running configuration to the startup configuration file. Kita save, copy running config startup config. Oke, kemudian set the clock on the router. Use the question mark to help with the correct sequence parameter networks. Clock set. Ini seperti ini, kemudian clock set ini jam 22:58 nomor bulan April 2005. Oke, habis itu ping PCB from a command prompt window on PC A. Kita akan coba ping PCB ini sudah berhasil. Selanjutnya step 3, configure the switch. In this step you will configure the hostname, the VLAN1 interface and its default gateway. Pertama, console into the switch and enable privilege exec mode. Enable konfigurasi terminal. Kemudian assign device name.
Disable DNS lookup to prevent routers. No IP domain lookup. Selanjutnya, configure and activate the VLAN interface on the switch. 1. Switch S1. Interface VLAN 1, IP address 192.168.1.2 255.255.0 kemudian asal exit. Di situ configure default gateway. Default gateway 192.168.1.1. Setelah itu save the running configuration, copy running config, start up config. Copy running config, start up config. Oke, kita masuk step 4, verify connectivity, end-to-end connectivity from PC A ping PC B. Oh ya, untuk pertanyaan tadi, were the ping successful? Explain. Itu karena routernya sudah dikonfigurasi dan konfigurasinya sudah benar. Selanjutnya dari PC A ping PC B. Kita coba ulang. Ping ini jadi, ini sukses. Kemudian dari switch 1 ping PCB, ping 92.168.0.3. Ini coba ulang. Ini berhasil juga. Selanjutnya, display device information. Step 1, use the show IP route command on the router. Show IP route. What code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Untuk jaringan yang terhubung sekarang itu yang ini. Kodenya adalah C, artinya connected.
Kemudian how many route entries are coded with a C code in the routing table. Di sini ada 2. Ini adalah 192 16800 dan 192 16810. Kemudian what interface types are associated to the C coded routes. Interface type itu ini gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Selanjutnya use the show IP6 route. Show IP6 route. Ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya step 2, use the show IP interface to answer the following question. Show IP interface G001 001 itu yang terhubung ke switch. What is the operational status of the G00 interface? Statusnya itu aktif. Ini gigabit Ethernet 001 is up, connected. Kemudian what is the media access control address of the G01 interface? Untuk MAC addressnya itu yang ini 00D0 BACB 1C02. Kemudian what is the internet address display in this command? Ini 192.168.1.1. For the IPv6 information, enter the show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Outputnya seperti ini. Selanjutnya step 3, enter the show IP interface brief command on the router 1. IP interface brief. Kemudian to see IPv6 information, enter show untuk ini show IPv6 interface brief. Dari informasinya di sini gigabit Ethernet itu aktif. Untuk IPv6 2001 DB8 ACAD 1. Dan untuk
interface gigabit ethernet 001 itu juga aktif, dimana IPv6 itu 2001 db8 HCAD 11. Selanjutnya enter the show IP interface brief command on the switch S1. Show IP interface brief. Nah, dari sini ada dua interface yang aktif, yaitu fast ethernet 5 itu yang terhubung ke router, dan fast ethernet 6 itu yang terhubung ke PCA. Selanjutnya reflection question. If the G001 interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Itu menggunakan command no shutdown. Selanjutnya, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2? Itu tidak akan berhasil kalau misal IP ini sudah digunakan oleh perangkat lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.